কিছু কথা যেটা রিয়েল লাইফে কাজে আসবে। সার্টিফিকেটস গুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিয়েল লাইফ। ডেথ সার্টিফিকেট ইজ দি সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সার্টিফিকেট ফর ইউর এক্সাম। ইনজুরি রিপোর্ট, ইনজুরি রিপোর্ট তোরা লিখেছিস, এই তোরা শুনছিস? সব ঠিক আছে? অল ওকে, গুড। শরীরের ব্যাপার জিজ্ঞেস করছি, হেলথ ওয়াইজ অল গুড, খুব ভালো, ভেরি গুড। তো ইনজুরি রিপোর্ট, হ্যাঁ ম্যাডাম, 2 rows of female and a male. Okay. ইনজুরি রিপোর্ট নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ইনজুরি রিপোর্ট কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রফে আসতে, ইন্টারনালে আসতে পারে, প্রফেও আসতে পারে, কেন তোরা দুবার পরীক্ষা দিয়ে দিবি, ঠিক আছে? ইনজুরি রিপোর্টের শুরুর দুটো খালি যেন না থাকে, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ আর বোলপুর, নিচে নিজের নাম, সিগনেচার। যখনই কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট লিখবি ডেট যেন থাকে, টাইম, স্টার্টিং টাইম, এন্ডিং টাইম। ইট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর রিয়েল লাইফ। স্টার্টিং টাইম, এন্ডিং টাইম যেন থাকে, ঠিক আছে? তারপর ইনজুরি রিপোর্টে হিস্ট্রি, প্রত্যেকটা ইনজুরি ইয়ে করে লাস্টে ইনফারেন্স, ঠিক আছে? ইনজুরি রিপোর্ট হলো। আর কি রিপোর্ট? সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট। সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কি কি রিপোর্ট লিখতে হতো তোকে? ফিমেল এক্সামিনেশন অ্যান্ড মেল এক্সামিনেশন। তো মেল এক্সামিনেশন কাদের করব? लास्ट क्लास बोलছি, सेकंड लास्ट क्लास बोलছি, आंसर तो करते हो। ये कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, अच्छा जो भी हुआ। हाँ, तो मेल एग्जामिनेशन में कौन किसका एग्जामिन करेगा? एक्यूज्ड, सस्पेक्ट बोली ना, एक्यूज्ड। ओके, एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असल्ट एग्जामिन কে করবে? ডক্টর। থ্যাংক ইউ। ডক্টর, which ডক্টর? ফরেন্সিক। যদি ফরেন্সিক না থাকে না, এনি তো फिर कोर्ट तो रजिस्टर्ड तो ऑब्वियसली वाले के वर्क थोड़ी ना से करो। हु? सर्जन। सर्जन तो होना मांगता है आजकल, आज का যা দিন আছে সার্জন তো পাওয়া উচিত। ওকে, সার্জন করবে। তো যদি তুমি সার্জন হও তোমায় কিন্তু অ্যাকিউজ এক্সামিন করতে হবে রিয়েল লাইফ। স্যারের বইটা যারা দেখেছিস, আমি ক্লাসটা নিয়েছিলাম অ্যাকিউজ এক্সামিনেশনে। তো স্যারের বইতে 3 রকম ভাবে অ্যান্সার লেখা হয়। একটা হচ্ছে দ্য অ্যাকিউজ পারসন এক্স স্টেটেড এজ এত ইজ পোটেন্ট, ফুল স্টপ, ঠিক আছে? সেকেন্ড অপশন, the accused person stated as eto is there is nothing to suggest that the accused person is incapable of performing sexual assault on that day of examination, ঠিক আছে? আর আরেকটু ঘুরিয়ে, তো এই ঘোরানো হয় মাল্টিপল রিজনের জন্য, বাট দিস আর দ্য 3 ওয়েজ ইউ ক্যান গিভ অ্যান্সার। স্যারের বইতে দেখবি 3 ভাবে লেখা আছে। নাও এবার ডিফেন্স তোমায় কোশ্চেন কি কি করতে পারে, কেন তোমার সেটা প্র্যাকটিক্যালও কোশ্চেন হতে পারে। আচ্ছা, বইটা পড়েছিস তো? সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের চ্যাপ্টারটা পড়েছিস তো? হ্যাঁ, ওকে। তো যে পড়েছিস সে বলো, ইম্পর্টেন্সি চেক করার জন্য কি কি টেস্ট আছে কি? इज देयर एनी टेस्ट फॉर इम्पोर्टेंसी? होना तो चाहिए ऐसे ही। इफ आई से समवन इज इम्पोर्टेंट, विल देयर बी सम टेस्ट टू प्रूव? है ना? না থাকা উচিত। কি কি নাম মনে পড়ছে না? পড়বে, ওকে? পিনাইল প্লেথেসমোগ্রাফি আছে, আরো অনেক রকম টেস্ট আছে, পড়বে নামগুলো অ্যাটলিস্ট, ইফ নট দ্য এন্টায়ার টেস্ট। সো নাও এবার যদি আমি কোর্টে জিজ্ঞেস করি, সাপোজ আই এম দ্য ডিফেন্স एंड यू आर द डॉक्टर, इफ आई आस्क यू सर आपने तो टेस्ट किया नहीं, सो हाउ कैन यू से केपेबल? दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आस्क। बाय द वे আজকে আমার কোর্ট ছিল and I am here because of you। যাই হোক, ভার্চুয়াল কনফারেন্সটা হলো না তো। হ্যাঁ, নাও বলো, যদি ডিফেন্স জিজ্ঞেস করে व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आपने तो लिखा है पोटेंट বা capable, but you have not performed any test. The only test you have performed
that the person has an erection by self stimulation. आप जब एग्जामिन किए, this is what you have done. So why you have not performed any test? वैलिड क्वेश्चन, वैलिड पूछता है तो वैलिड ही हो, तो आंसर तो आपको वैलिड इनवैलिड आपको आंसर देना है. व्हाट विल बी योर आंसर? फिर फॉरेंसिक तो शेष होएगा और कोर्ट, एवर नेक्स्ट एग्जाम विल बी ऑन योर कोर्ट, तब कोई नहीं पूछेगा. बोलो की आंसर हवा उचित, कॉमन सेंस. तो मैडम का अकॉर्डिंग टू मैडम फिजिबल नहीं था, हमारे पास है ही नहीं, है ना. हाँ तो ये एक आंसर हो सकता है नहीं, ठीक है अच्छी बात. तो है नहीं मान वही नहीं मामा ना गवर्नमेंटेर बाड़ी আমার थोड़ी ना बाड़ी, है ना. अच्छा चलो और साइंटिफिक आंसर, এটা তো একটা অজুহাত হয়ে গেল ধরে নে, বাট অজুহাত দেওয়ার দরকার নেই. चलो ये फैक्ट है नहीं है, नहीं है फैक्ट है नहीं है, বাট দরকার নেই. কিন্তু আর কিভাবে তুমি প্রুফ করতে পারবে? এনিথিং এলস? एग्जैक्टली, पर्सन इज हैविंग इरेक्शन, बंदे को इरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ही इज केपेबल. अगर इरेक्शन नहीं हो रहा था देन आई वुड प्रूव ही इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड द लॉजिक? सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज व्हाट यू विल से, नॉट के नहीं है कि हमने बहुत बार बोला है नहीं है, नहीं है तो नहीं है, वो लिख लेगा आगे पास कर देगा, नथिंग विल हैपन. फैक्ट है नहीं है, हम क्या करें. But the fact is also that person is having an erection. If that person has an erection, that means he is capable. मतलब बंदा हो सकता है पोटेंट हो. Now the next round of question might be, अभी तक तो कोई ऐसा पूछा नहीं, ये सुन के कोई पूछ ले तो अलग विषय. तो next round will be, how do you know that on that lady that person was potent by impotent? এমন আছে না impotency on a specific person. So how do you know? अब बोलो आपको प्रश्न किया, how do you know that person was? अच्छा males you should listen more, কেন তোমাদের উপর পড়তে পারে. So how will you prove? But why you have not done any specific test? To say that the answer is simple, because nobody has asked me to do that test. आपने पूछा, अच्छा अब पूछे how do you prove कि nobody has asked? You will prove by showing the requisition form that the police has shown prayer for you, मतलब তোমাকে পাঠাবে বা তোমার এইচওডি বা এইচওডি না থাকলে সিএমওইচ বা এমএস. তার মানে কি? তার মানে তুমি যাই যখনই তুমি মেডিকো লিগ্যাল প্র্যাকটিস করবেন, যখনই তুমি এমন কিছু করবে যেটা কিনা মেডিকো লিগ্যাল হতে পারে, এনি ডকুমেন্ট দ্যাট ইউ সাইন পুট ইট ইজ এ মেডিকো লিগ্যাল ডকুমেন্ট. বাট when you are doing a medical legal case, A to Z সব রকম ডাটা বা কি বলবো প্রেয়ার ফরম্যাট নোটিশ ফোটিস যা আছে সব সামনে রাখবে. ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর পাবলিক লাইফ. ঠিক আছে, ওকে. তো এটা হয়ে গেল অ্যাকিউজড. এবার আমি চলে আসি ফিমেল. আচ্ছা অ্যাকিউজের ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে, অ্যাকিউজের ক্ষেত্রে আমি স্যাম্পল নেব কিছু, কি স্যাম্পল নেব? ऐसा क्या देख रहे हो? हो गया क्लास तो मैंने लिया है, मैंने ही लिया है, आई नो. बोलो क्लास में मैंने बोला है, बोलो. है स्मीयर किसका? सीमेन. वेरी गुड, सीमेन. तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू शुड टेक सीमेन? अब इलेक्शन तो हो ही रहा है, नेक्स्ट स्टेप सीमेन दे देगा. तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू शुड टेक सीमेन सैंपल? हाथ उठाओ. ঘুম পাচ্ছে? হ্যাঁ রে বল. মনে হচ্ছে একজন, দুইজন হাত উঠালি, আর বাকিদের কিছু মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ মহাপাত্র সিমেন্ট. বাহ, মহাপাত্র ভোট দিল সিমেন্ট দেবে মানে নেবে. আর হ্যাভ এন ওপিনিয়ন, উইল টেক অর উইল নট টেক? দেওয়া উচিত. ভেরি গুড, দেওয়া উচিত. বাহ, এরকম বলে তো খুব ভালো যাচ্ছিস. হ্যাঁ লাস্ট তোরা কি দেখছিস? इंटरनेट, चैट जीपीटी. क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है ये वाला. হ্যাঁ সিমেন্ট থাকে পরে আসছি, ওদিকে পরে আসছি.
সিমেন্ট নেবো কি নেবো না? দেখ, ভিকটিম একজন অন্য দেখে, অ্যাকিউজড অন্য দেখে। অ্যাকিউজ হেঁটে আসবে না, মানে আমি রিয়েল লাইফ বলছি, অ্যাকিউজ তোমার কাছে হেঁটে আসবে না, আই হ্যাভ ডান সামথিং রং, उसको जाके पकड़ना पड़ेगा। তো কমন সেন্স কি বলছে, লজিক কি বলছে? তো লজিক এই বলছে যে তোমার যেদিনকে ক্রাইম হয়েছে, ইউ আর नॉट गोइंग टू गेट द एक्यूज पर्सन देन एंड दैट अंटिल आपका पुलिस जो है स्कॉटलैंड यार्ड बन गया। स्कॉटलैंड यार्ड का भी हालत खराब है, तो नेवर माइंड, विक्टिम विल कम टू यू। तो एक्यूज पर्सन 2-3 दिन, एक्यूज यू आर एग्जामिनिंग, विक्टिम का आपको पता नहीं किसने किया एग्जाम, सो हाउ डू यू नो यू गॉट और नॉट, है ना? सो व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, কার মনে হয় নেব না? কার মনে হয় নেব না? হ্যাঁ, না, কার মনে হচ্ছে, মানে কার তোমাদের মধ্যে কার মনে হচ্ছে যে আমরা স্যাম্পল নেব না? কার নেব না নয়, কারোর তো কিছু মনে হবে, সবাই নেবি নাকি? वेरी गुड। तो क्यों मैडम, क्यों नहीं लेंगे? है मिक्सअप, मिक्सअप माने हाँ, लू, okay, got it. So basically what will you do with that semen sample, since you said the, बोलो आप हर्ष, सीमेन लेके क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको? तो सीमेन में तो स्पर्म ही मिलेगा, और क्या मिल जाएगा? डीएनए। तो डीएनए के लिए तुम सीमेन ले रहे हो, डीएनए के लिए तो बाल भी मिल सकता है, हेयर, थूक, एनीथिंग एल्स? अरे तो हेयर तो ठीक है, तो যাই হেয়ার নিতে, পিউবিক হেয়ার আমি নিচ্ছি, পিউবিক আমি নেব, পিউবিক হেয়ার। अरे तो डीएनए की बात कर रहा हूं, ব্লাড নিয়ে নে ডিএনএ এর জন্য, হেয়ার নিয়ে নে ডিএনএ এর জন্য, स्वैब नहीं है, बक्कल स्वैब, बक्कल स्वैब इजी टू टेक, मुंह खोलो स्वैब, खत्म बात। तो वाई स्पर्म, सीमेन। फ्रूट खा रहे क्या, फ्रुक्टोज, क्या करेंगे फ्रुक्टोज? सीमेन निच्छी, तो आई नो इट इज ए स्पर्म, स्पर्म मिल गया मुझे, अब क्या करूंगा स्पर्म के साथ? डोनर तो नहीं बना रहे उसको, तो बाकी मैंने नहीं बोला बिकॉज ऑफ दैट थिंग। हाँ, तो क्या करेंगे, लॉजिक समझो, सिंपल बात, एंड इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कोर्स। কি মহাপাত্র, কি করবে স্পার্মটা নিয়ে? ম্যাচ করবি, কার সঙ্গে ম্যাচ করবি? विक्टिम का स्पर्म के साथ मैच करेगा। The problem is that we don't match sperm to sperm, कि नहीं हेड ऐसा दिख रहा है, बॉडी टेल ऐसा है, ये मैच ऐसा तो नहीं होता। So what we will match? We will match the DNA। डीएनए लेने के लिए स्पर्म लेने की जरूरत नहीं, बक्कल स्वैब विल डू। ब्लड, चलो ब्लड भी मत लो, ब्लड इज इन्वेजिव, बक्कल मुंह खोलो ले लो, खत्म बात, तो लो, पर उसमें भी आपको पिक प्लग करना पड़ता है, तो बक्कल स्वैब इज द बेस्ट, इन्वेजिव बट स्टिल नॉट दैट पेनफुल, तो एकदम भी नहीं। हाँ, आंटी ने लेना था बक्कल में, आपने कुछ और कर दिया। सीमेन लेने से प्रॉब्लम क्या है, यू कैन, मतलब द पर्सन whom you are handing over the semen can do some fabrication, ठीक है ना? ऑफ कोर्स आप सील पैक में दोगे, नॉट योर लायबिलिटी, बट देन बिकॉज द फैब्रिकेशन कैन हैपन, इट इज एडवाइज्ड नॉट टू टेक सीमेन सैंपल, ठीक है? तो क्या लेते हैं, प्यूबिक हेयर ले लिया आपने, स्कैल्प हेयर ले लिया, फिंगर नेल्स, कटिंग एंड स्क्रैपिंग फॉर व्हाट? ফিঙ্গার নেলস কাটিং এন্ড স্ক্রেপিং কেন করছি? ফরেন্সিকে যাই রাখবি তোকে কারণ বলতে হবে, পরীক্ষা এন্ড ফরেন বডি অর ডেড সেলস, ঠিক আছে, মানে সেলস অফ আদার পারসন। আর स्वैब स्मीयर লাগবো কিছু? लड़का मिल रहा है वेजाइना, কি রাখবো? सही जगह पे जा रहे थे, whoever answered, आंसर इज नॉट फुल्ली रॉन्ग, बट चलो पीछे का हम जोड़ लेते हैं। की रखो बोल,
ছেলের এক্সামিন করছি, কি রাখবো বল? अरे जेनिटल में बोल रहा हूं, पेरी यूरेथ्रल स्वैब एंड स्मीयर, ठीक है? पेरी यूरेथ्रल, यूरेथ्रल नहीं, पेरी यूरेथ्रल इज पेनफुल, पेरी यूरेथ्रल। अच्छा কেন রাখছি এবার? whoever said that answer please say it again। ভ্যাজাইনাল সেলস পাওয়ার জন্য অর ফরেন বডি। হ্যাঁ ঠিক আছে, বোঝা গেল? এগুলো কিন্তু সবকটা পোটেনশিয়াল অ্যান্সার্স, জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায়, অ্যান্সার করবি। আচ্ছা এবার আমি চলে আসি ফিমেল। ফিমেলের মধ্যে এই একটা আমি পিডিএফ তোরা নিয়ে নিস। এই পিডিএফটা হচ্ছে এফএসএল, এর নিচে যা, নিচে যাচ্ছে, আর নিচে যা, এফএসএল চণ্ডীগড়। এফএসএল এর ফুল ফর্ম, এফএসএল এর ফুল ফর্ম ফরেনসিক তো বুঝলাম, এফ। এসএলটা কি? अच्छा he said sexual assault। एसएल महापात्र, एसएल फुल फॉर्म की? एस फॉर साइंस, एल फॉर ল্যাবরেটরি, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। এই যে আমরা স্যাম্পল গুলো কালেক্ট করি, এই টেবিলটা, টেবিল টেবিল, আমরা যে স্যাম্পল গুলো কালেক্ট করি, উই সেন্ড দিস স্যাম্পল বা কি বলে ওগুলোকে, অর্গানস টু ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। ওকে, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ওরা টেস্ট করে। তো যারা ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে অনেকে পড়ে, রাইট, অনেকে পড়ছে, তো তারা সব আর একটু উপরে যা বিকাশ, উপরে মানে নিচে 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 নিচে, হ্যাঁ ঠিক আছে থাক। তো এবার আমরা চলে আসছি ভিকটিম। তো ভিকটিম কে হতে পারে? প্রথম কথা, এনিওয়ান, ভেরি গুড, এনিওয়ান, এনিওয়ান ক্যান বি ভিকটিম। মহাপাত্র কি ভিকটিম হতে পারে? ভিকটিম অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এক্সামে তো ভিকটিম হতেই পারে। মহাপাত্রর সঙ্গে মেন্টাল অ্যাসল্ট হয়ে গেল, इंजुरी, हाँ महापात्र, इंजुरी मेंटल, तुमको अगर सबके सामने हम शेम कर दिए तो आई कॉज इंजुरी। बीएनएस कौन धारा? हाँ महापात्र, অনির্বাণ কি দেখছো? আচ্ছা সব তুমি 63 লাগাও, পড়বি ঠিক করে, কয়েকটা পড়ে রাখবি। ইনজুরির আইপিসি কত, বিএনএস কত, রেপের আইপিসি কি ছিল, বিএনএস এর কি ছিল, তা রেপের বিএনএস সব মে 63 লাগানো, ঠিক আছে? তো নাও টু কমপ্লিট দ্য অ্যান্সার, তার মানে কি বলতে চাইছে, ফিমেল তো সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ভিকটিম হতেই পারে, মেল কি হবে? হ্যাঁ কখন হবে? হ্যাঁ তো টাইম কখন? হ্যাঁ সোডন, সোডন, চলো ঠিক আছে সোডন। আর অ্যাপার্ট ফ্রম সোডোমি, अच्छा तो पुट इट अदर वे, हु विल एग्जामिन द विक्टिम? अभी तो बोला, डोंट से डॉक्टर, फॉरेंसिक नहीं करेगा, हर टाइम फॉरेंसिक करेगा, क्या चल रहा है? সার্জন भी क्यों करेगा? এবার আমাকে বলো, যদি ফিমেল ভিকটিম হয় কি করবে? গাইনোকোলজিস্ট। আর যদি মেল ভিকটিম হয় फॉरेंसिक, फॉरेंसिक और नहीं तो फिर आपका सर्जन। सर्जन जो फॉरेंसिक को फंसा देता है, हमको 2 बार फंसा चुका है, ठीक है? सो फॉरेंसिक তারপর সার্জন যদি না থাকে। এবার পক্সো কেস, হু উইল এক্সামিন? প্রেগন্যান্ট ওমেন, পেডিয়াট্রিশিয়ান। বাহ, এরকম অ্যান্সার দিলে তো খুব সুন্দর হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভাই, इस तरफ वाले এই কয়েকটা কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে, খুব সিম্পল জিনিস। এই কনসেপ্টগুলো না জানলে কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু খুব চাপ আছে, মানে দিস ইউ ডোন্ট নো মানে নো ডোন্ট নো, সাইকিয়াট্রি को जा रहे हो भाई? अच्छा পক্সোর ফুল ফর্ম কি? প্রোটেকশন না প্রিভেনশন? সেক্সুয়াল অফেন্সেস। হ্যাঁ তো পক্সো কবে, কাকে, কোন কেসকে পক্সো কেস বলবো?
लेस देन 18 years. मेल ना फीमेल विक्टिम? बोथ. बोथ. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था बोथ. तो ना अब आओ, पॉक्सो पेशेंट आया, विक्टिम चलो फीमेल ही है. Who will examine the patient? फीमेल, एनी फीमेल डॉक्टर. वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, वो फॉरेंसिक हो, वो सर्जन हो, वो साइकाट्री हो, कुछ भी हो, या एमबीबीएस डॉक्टर हो. फीमेल डॉक्टर विल ओनली एग्जामिन द पेशेंट. सोडोमी होने से तो सेम प्रोसीजर. क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट स्वैब्स एंड सैंपल्स यू विल प्रिजर्व. अच्छा, प्रथम কথা ধরে নে, আচ্ছা, again the basic thing, will you as a male doctor should you go and examine a female person alone? No. ঠিক আছে, যেটাকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে পারে, but the basic thing is if you are male you should always carry someone. Who is that someone? Female তো লোগে. Anything else? হ্যাঁ, কমপ্লিট অ্যান্সার হচ্ছে না. সবাইকে ডেকে না, দুটো বাড়ির লোক, অটো, एनी पीपल नहीं. डिसइंटरेस्टेड थर्ड पर्सन फीमेल. डिसइंटरेस्टेड, ऐसा नहीं इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे वो वाला इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट इन जॉब हैज टू बी देयर. इंटरेस्ट इन द केस, मतलब केस फॉर में जाए अगेंस्ट में जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट शी मस्ट नो. और तो शी होना चाहिए. दोनों मेल बंदे बैठ मत जाना, फिर दिक्कत होगा. क्या पता आप लोग ही बिहाइंड द बार चले गए. ये दूसरा वाला बार. ओके, नाउ अब आते हैं सैंपल में. क्लासेस पढ़े. नाउ दूसरा सैंपल. सैंपल की व्हाट काइंड ऑफ सैंपल्स यू विल टेक. व्हाट सैंपल्स यू विल टेक. আবার সিমেন, খালি সিমেনের পিছনে রয়েছে. হ্যাঁ, ফিমেল. ঠিক আছে, নীলি নেল স্ট্যাম্প. পিউবিক হেয়ারও বলে ফেলো, কেন নিবি না? ভেরি ইম্পর্টেন্ট. পিউবিক হেয়ার ইউ মাস্ট টেক. এনিথিং এলস? লাস্ট ক্লাস আমরা পড়েছিলাম না ট্রু বলছি ট্রেস এলিমেন্টস. এইখানে তো ক্লাস হয়েছিল, এই তো এক সপ্তাহ আগে. বললাম. আচ্ছা, এইখানে তোর চার্ট আছে. ওকে, চার্টগুলো স্যারের বইতে কিন্তু অনেক কিছু লেখা আছে, ওগুলো পড়বি. আর পড়ে নিয়েছিস মনে হচ্ছে. 150 পেজ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, গো থ্রু ইট. আর কিছু কিছু চার্ট আছে, একবার গো থ্রু করিস, বিকজ দিস চার্ট সেজ হোয়াট টু টেক অ্যান্ড ওয়াই টু টেক. ওয়াইটাই ইম্পর্টেন্ট, কেন নিচ্ছি. তো আমি ভ্যাজাইনাল আছে ওখানে, ফর্নিক্স, নিচের ফর্নিক্স কি করে স্যারের বইতে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করা আছে. ওকে, বই ছবি নেই হয়তো, বাট ভালো করে এক্সপ্লেন করা আছে. তো সোয়াবটা নিয়ে আমি কি দেখতে চাইছি, সোয়াব অ্যান্ড স্মিয়ার. আমি ভ্যাজাইনাল ওখান থেকে নিলাম, ফর্নিক্স থেকে নিলাম, আবার অ্যানাল থেকে নিলাম. কি কি দেখবো? হ্যাঁ, ফরেন বডি. ঠিক আছে, ফরেন অবজেক্ট নিলাম. আর হ্যাঁ বল, স্পার্ম. স্পার্ম থাকলে দেখবো. আর কিছু? লুব্রিকেন্ট. লুব্রিকেন্ট থাকলে দেখবো. Why it is important to find lubricant, sperm, আর ইয়ে? Of course we will see injury or not. ইনজুরি থাকবে সেটা দেখতেই হবে আগে, ওটার জন্য স্যাম্পল নেওয়ার দরকার নেই. ওকে, সো নাও প্রথমে তুমি আসলে পেশেন্টকে. আচ্ছা, নাও ফার্স্ট থিং, কনসেন্ট নেবে কি নেবে না ফর কন্ডাক্টিং দ্য টেস্ট? ইউ মাস্ট টেক কনসেন্ট. नाउ सपोज पेशेंट कंसेंट नहीं दे रहा है फॉर एग्जामिनिंग प्राइवेट पार्ट्स, व्हाट विल यू डू? तो शुरू में आप टाटा बोल दोगे, घर जाओ. कार्डिया काउंसिल क्या करेंगे? चलो काउंसिलिंग कर लिया आपने, वेरी गुड. काउंसिलिंग तो करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल लाइने किन्तु काउंसिलिंगটা সবথেকে বড় জিনিস, স্পেসিফিক্যালি পেশেন্ট ট্রিট করার সময়. মোর ইউ কাউন্সিল, মোর বিগার ডক্টর ইউ আর.
समय देना पड़ेगा लाइफ में, पेशेंट में और पी बाकी में। কি অনির্বাণ বুঝতে পারছো? আচ্ছা, সো তো পেশেন্ট তুমি কাউন্সিল করলে ম্যাডাম, কাউন্সিল করার পরও she will not be able to give the consent for genital examination, she will not agree. What will you do? Tell her to go. বাহ, মহাপাত্র বাড়ি পাঠিয়ে দিন। আর anything else you want to do? বাড়ি পাঠানো ছাড়া কি করবি? বাড়ি পাঠানো ছাড়া কিছু করবি? হ্যাঁ, সে তো লিখলো রিফিউজড, ব্যাস দেখা কেন ওর ইচ্ছা রিফিউজ করেছে, তুই জোর জবরদস্তি চেক করবি? হ্যাঁ, তুমি কেন রিফিউজ করবে? তুমি ফিমেল নাকি? ফিমেল ভিকটিম রিফিউজ করবে? ফিমেল ভিকটিম কাউন্সিলিং করার পর টিল হোয়াট এভার পয়েন্ট শি এগ্রিজ টু, अरे इतिहास थी तो असुविधा नहीं, हिस्ट्री तो लोगे, फिजिकल तो दिख रहा है इतना कुछ, अगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो भी तो वैलिड पॉइंट है, जितनी हाथ क्लीन है, बाकी करने नहीं दिया तो शी अवॉइडेड एग्जामिनिंग द प्राइवेट पार्ट्स, शी डिड नॉट गिव कंसेंट। बाकी दिए चे बाकी करो, जहां तक दिया है वहां तक करो, बाकी मत करो। शी माइट नॉट फील कंफर्टेबल, तो शी माइट डू समथिंग। तो नाउ ফিমেল ইন্সপেকশন করা বা এক্সামিন করা ইজ as soon as possible. Why? Because of this samples. যত শীঘ্র তত ভালো। If patient has taken, আচ্ছা যখন তোরা লিখবি ফর্ম, পরীক্ষা দেবো না বাট রিয়েল লাইফ আর স্পেসিফিক্যালি ফর ফিমেলস, অনেক বড় একটা বুকলেটের মতো ফর্ম আছে, লিটারালি একটা বুকলেট। সেই ফর্মটা ভরার সময় ডাক্তার হওয়ার পর কি হয়, we have to have multiple things। আমাদের চেম্বারে পেশেন্ট বসে আছে, ঠিক আছে, কেউ গাইনোকোলজিস্ট তার বাচ্চা আসবে মানে বেরোবে মানে পেশেন্টের, কেউ সার্জন, কেউ साइकियाट्रिस्ट, सो वी कम, हाँ कर दो सिस्टर, ये करो वो करो, साइड भाग जाए। वंस यू रन, अब क्या होगा, अब क्या क्वेश्चन करेगा, तो अब को तब कर लो। तो যখন ভরবে, যখন লিখবে, you read the entire thing, पास करे बेरोली, you have the degree, अब बचने का कोई उपाय नहीं। So whatever you sign, please know what you are doing, and this is very important। क्या as a female तुम लोग फंस सकते हो इसमें, मतलब anyone can, और अभी फंस सकता है, I'm using it as a knowing the meaning of फंस सकते हो। Okay, now পুরোটা পড়বি, তার মধ্যে ইতিহাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর ভুলভাল ইতিহাস দেবে, যাই ইতিহাস দেবে সেটা নিজে জাগরণ করবে। আর নেভার জাজ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডু নট জাজ দ্য ভিকটিম, স্পেসিফিক্যালি গার্লস, and if the disinterested third party sister they judge, tell them to shut up, है ना, क्योंकि जज नहीं करने, योर वर्क इज टू सी नॉट टू जज। देखो, कमेंट मत पास करो, ऐसा हो गया, नहीं करने, ऐसा करते हैं। ओके, डोंट से एनीथिंग, डोंट ट्राई बी ओवर पोलाइट, क्योंकि आप ओवर पोलाइट करने जाओगे पता नहीं आप क्या क्या कर दो, कोई जरूरत नहीं, कीप इट सिंपल, कीप इट नॉर्मल, जो देख रहा हो वो लिखो, ठीक है, राइट, टेक सैंपल्स, नोट, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री नाउ नीचे लिखो एज पर पेशेंट, चाहे कोई भी आप करो, एज पर पेशेंट लिखना मत भूलना। ओके, सेकेंड, এবার যদি পেশেন্টটা बोलते पारे ना, इन दैट केस व्हाट टू डू, डेफ एंड डम। अब बोल नहीं पा रहे, क्या करोगे? वो साइन कुछ और दिखा रहा है, तुम कुछ साइन और पकड़ रहे हो, तो और लिखोगे क्या, साइन शॉर्ट बाय साइन, फिर फैमिली प्लानिंग, उसको भी नहीं पता, तुमको क्या पता उसको पता है कि नहीं। चलो मैंने फैमिली मेंबर को पकड़ लिया, कोर्ट ऑफ मतलब ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ में, will that be justified, will the court accept that person, और वो जो बोल रहे वही है, वही हमको कैसे पता। तो जो भी कर लिया, मान लो कर लिया, but then how will you prove in court of law कि you have done this and this is viable। पुलिस का भी स्टेटमेंट एडमिसेबल नहीं होता है,
तुम वहां पे पार्टी पट्टी करोगे तो कैसे चलेगा? तो व्हाट टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट की ना, डेफ एंड डम है कि है ना? हाँ, अरे वो पढ़ाशोना जाने ना, अब ऐसा अभाव नहीं है, बहुत मिलेगा। एंड दिस इज अ कैटेगरी वेयर हैपेंस मोर। मैंने विक्टिम कुछ नहीं पता, डेफ डम, साइकेट्रिकली थोड़ा चैलेंज, डोंट नो राइट, अब कौन बोलेगा? चलो विक्टिम, प्रोफाइलिंग हो गया विक्टिम का। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, गवर्नमेंट हैज मेनी इंस्टीट्यूशंस, दे हैव इंस्टीट्यूशन फॉर डेफ एंड डम, है कि नहीं? वहां से बुलाओ, ट्रांसलेट करो, वो आएंगे, मैडम ही आते हैं जनरली, मैडम या सर जो भी आएंगे, उनका क्राइटेरिया ले लो, जो भी है लिख दो, दे विल say whatever they are trying to hear. Now in this process, if you think that the person, the female is mentally challenged to certain degree, चुपचाप साइकेट्री रेफर, समझ में? ओके, नाउ कॉन्सेंट का पार्ट हो गया, एग्जामिनेशन के पार्ट में आता हूं। नाउ आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस। वन इज 45 प्लस फीमेल विद किड्स, 1 2 3, चलो 4 तक नहीं जाते, 3 किड हो गया, 2 किड चलो मान लेते, हम दो, हमारे दो किड। सेकेंड एकदम यंग, 18 के नीचे ही चलते हैं। एंड सेकेंड थर्ड इज बीच का, जिसका सेक्सुअल हिस्ट्री इज डोंट नो, तो ऑब्वियसली 2 बच्चे हैं, दैट मींस सेक्सुअली एक्टिव। नाउ इफ सेक्सुअल असल्ट हैपेंस, तो चोट क्या एक जैसा लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? কি মনে হয়, কি মনে হয় যদি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয় এই 3 জনের, তাহলে কি একরকম হবে? হওয়া তো উচিত নয়, ডিফারেন্ট জিনিস। আচ্ছা, তাহলে এটা মাথায় রাখবি মনে, ओके, व्हेनेवर यू गो। अब दूसरे वाले का तो हाइमन होगा नहीं, हाइमन टीयर कहां देखोगे, ठीक है ना? पहले वाले का हाइमन होगा। सेकेंड, অ্যাব্রেশন কি হতে পারে? ব্রুজ, ব্রুজ কখন হবে? মানে আমি ভ্যাজাইনাল সাইডে বলছি, प्रेशर, तुम ज्यादा मत जाओ उसमें, शी इज एटलीस्ट ट्राइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, स्टे टेल। एग्रेसिव, अच्छा चोट লাগলো তো হতে পারে ভাই, চোটটা নট নেসেসারিলি বিকজ অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, वो भी तो सकते ना, উপর থেকে পড়লো, লাফাচ্ছিল, পড়ে গেল, বুঝতেই পারে। নাও এবার যদি কোশ্চেন করে যে ডক্টর সাহেব ভ্যাজাইনাল টিयर, ना हाइमेन टियर, नॉट वेजिनल, सॉरी, हाइमेन टियर, वेजिनलिटी ज्यादा हो गया, हाइमेन टियर, डॉक्टर साहब से पूछते, हाइमेन टियर क्या स्विमिंग करने से हो सकता है? स्विमिंग करना, तुम क्या सोच रहे हो इतना? स्विमिंग करने से, लॉन्ग जंप करने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से क्या हाइमेन टियर हो सकता है? हाँ, कहा लिखा है? जितने जिसको तो लिखा है वही तो लिखा है, ठीक है, नहीं बोलने का, बिकॉज आई सर्च, देयर इज नो रिसर्च पेपर, तो हमको लगा रिसर्च करते हैं, फिर हमको लगा नहीं नहीं कर सकते, बहुत मार पड़ेगी, ठीक है ना? सो मोस्टली यू नीड टू नो, बिकज প্রবলেমটা অন্য জায়গায়, প্রবলেম স্যার কি সবাইকে পড়িয়ে এসছেন, হয় না। এখন তোরা যখন পড়ে যাবি, यू विल फेस द कोर्ट। अब तुम जब बोलोगे नहीं होता है, तब वो बोलेंगे कि सर ने तो कहा था नहीं होता, तो वहां पे आप फंसोगे, ठीक है? सो इन दैट केस ऑल दिस थिंग्स डज नॉट कॉज हाइमेन टियर, ओके? only way hymen tear, there are multiple types of hymens, কিছু perforated থাকে, I am not going to that. only way hymen tear happens is by penetration, ठीक है? अब एक वे हमने पकड़ लिया, पेनिट्रेशन से हाइमेन टियर कहां देख रहे हो तुम? सेकेंड, कैन देयर बी एब्रेजन, ग्रेस, अब कैसे हो गया एब्रेजन? क्या कर रहा है तुम?
अच्छा ठीक है, वो फिंगर नेल स्क्रैच एब्रेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, लेट इट बी। कैन पेनिस कॉज एब्रेशन? इट शुड नॉट कॉज एब्रेशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द tightness of the orifice, both anus और ये, it should not, because penis is a muscular organ, rod नहीं है, ठीक है ना? How will it cause an abrasion? तो abrasion can happen if there is abrasion. इसका मतलब क्या है? You should also suspect something else like निर्भया, है ना? That is the important thing. Abrasion हो सकता है, depending on multiple, होने का तो कुछ भी हो सकता है ना? But if there is abrasion, then you must suspect something else. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার অনেক গল্প হলো, এবার আমরা স্যাম্পল ট্যাম্পল নিলাম। এখানে লেখা আছে সেফ কিট, যদি যে যাই বলুক, কিন্তু আলটিমেটলি সেফ কিট ইজ গভর্নমেন্ট সার্টিফাইড। তুমি যাবে, তোমায় ধরিয়ে দেবে, তুমি কি করবে সেটা তোমার হবে। তো সেফ কিট অনেক কিছু আছে, পরীক্ষায় আসে কি কি আছে পড়ে নিস, লিস্ট আছে 21টার মতো জিনিস, কিছু না প্লাস্টিক পেপার, নেল ক্লিপ এসব থাকে। অ্যাব্রেশন হতেও পারে, কিন্তু যদি হয় জেনারেলি পেনিস থেকে অ্যাব্রেশন হয় না, বিকজ ইট ইজ আ মাস্কুলার থিং। इफ एब्रेशन इज देयर, यू मस्ट सस्पेक्ट समथिंग एल्स, रूल आउट, फिर जो है ठीक है ना, अगर है तो फिर देखा जाएगा, बट यू मस्ट रूल आउट कि वो सब तो नहीं है, ঠিক আছে? আচ্ছা, কোথায় ছিলাম? সেফ কিট। কি কি 21খানা জিনিস আছে। আমার সময় লং কোশ্চেন ছিল 10 না 5 মার্কস শর্ট নোট, তো পরীক্ষা আসতে পারে সেফ কিট, সেফ কিট, রেপ কিট, এসব 3 নাম আছে। ওকে, সো নাও সেফ কিট দাঁড়ালো, স্যাম্পল ট্যাম্পল নিল, ফরেন বডি কালেক্ট করলো, সিল টিল করে পাঠিয়ে দিল, কোথায় কি কেন করলাম সব আমরা বলে দিলাম। এরপর রিপোর্টটা কি লিখ, রিপোর্ট তো লিখতে হবে। সো দেয়ার আর 2 টাইপ অফ ডায়াগনোসিস, ডায়াগনোসিস এরকম হয়। তো এখানেও আমাদের ওপিনিয়ন, ডায়াগনোসিস না ওপিনিয়ন, প্রভিশনাল আর ফাইনাল। প্রভিশনাল, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ সিন, তারপরটা লিখবো, রিপোর্ট পেলে ফাইনাল। রিপোর্ট আমরা কি বলেছিলাম, ভিসেরাল রিপোর্ট আমরা পাই না, ভিসেরাল রিপোর্ট আমরা পাই না, এর রিপোর্টও আমরা পাই না। ওকে, অল কামস টু কোর্ট, ঠিক আছে? তো ফাইনাল রিপোর্ট নাও, কোর্টের আগে যদি পুলিশ তোমাকে রিপোর্ট পাঠায় and ask, এটা করতে পারে, পুলিশ ক্যান আস্ক, পুলিশ ক্যান ডু, ইফ পুলিশ গেট দ্য রিপোর্ট অন টাইম, ওটা ওরও ব্যাপার আছে, অন টাইম পেতে হবে, উনি তো যাবেন না। তো ইফ পুলিশ গেটস দ্য রিপোর্ট অন টাইম and if police ask you to give the final report, then you will have to give the final report. So before final report, what will you give? তাহলে 3টে জিনিস আমরা দেখব। কি দেখব? ইনজুরি। ওকে, ইনজুরি, আই এম টকিং অ্যাবাউট ফিমেল ভিকটিমস। ইনজুরি দেখব। সেকেন্ড কি দেখব? সিএফএল রিপোর্ট। ইনজুরি যদি থাকে তাহলে লিখবো, ভ্যাজিনাল টিয়ার দেখলে লিখলাম, ভ্যাজিনাল টিয়ার বেশি যদি থাকে তাহলে আরো ভায়োলেন্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা, ওগুলো লিখলাম। এবার রিপোর্টে যদি খালি আমি লুব্রিকেন্ট পাচ্ছি তাহলে অন্য কিছু চলে এলো, আর যদি স্পাম পাওয়া যায় তো ভেরি গুড, বললে ওকে, ঠিক আছে। না স্পাম পাওয়া গেলে তার সিএফএল থাকা উচিত, দেন ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য ডিএনএ, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এনি কোশ্চেন? ইল্লে নো কোশ্চেন। সো মোটামুটি এটা হলো, যদি করিস দ্যাট উইল বি ইউর ফার্স্ট কোশ্চেন, সাইকেলিং করলে হয় কিনা, এটা কিন্তু কোশ্চেন করে, মানে হোয়াট এভার আই ডিসকাসড অল হ্যাপেন্স ইন রিয়েল লাইফ, আমার সামনে দেখা। মেডিসিনের কনসালটেন্ট ওনাকে ড্রিল করে যাচ্ছে, এই সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, এই করে যাচ্ছে, এসব করলে হবে, ওসব করলে হবে। দেন দে ক্রস চেক, then the defense cross check with me, sir what do you opinion about this, मतलब मेरा opinion आप जो पूछोगे उसके ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। so like that, so be very careful, ছোট্ট করে হেসে হেসে কিন্তু, so যখন যাবে be cordial, go with confidence, know what you are doing, এমন কিছু বিশাল বড় ব্যাপার নয়, but you should know, डर के मत जाओ, पता कर लो क्या करना है, करो, लिखो, keep documentation, চেষ্টা করবি যতটা কম্প্যাক্ট হয়। সেটা বলতে দেখবি শব্দ আছে একটা, কি মোর বাট নট লেস, আই এম নট সেইং ইট এক্স্যাক্টলি, কি মানে বেশি হলে ক্ষতি নেই বেসিক্যালি, কিন্তু অনেক জায়গায় বলা হয় যত লিখুন না, কিন্তু আমার মতে লেখা ভালো, কিন্তু অ্যাট দি এন্ড যখন তুমি কোর্টে বলবে ইউ মাইট ফরগেট না,
কি করেছিলাম কোথায় থরি না মনে আছে। তো লিখে রাখবি আর তারপর এই হবে। পিপিটি লাগা। ওকে, তো কি হলো, ইনজুরি রিপোর্ট হলো, ডেথ সার্টিফিকেট, ভিকটিম, এই আছে। আর কিছু আছে মেডিকেল সার্টিফিকেট রিপোর্ট, ওগুলো পড়ে নিস, ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় দেবো না। এটা কি রে, लास्ट ड्रंकेननेस सर्टिफिकेट, ठीक है, खत्म नहीं। अभी तो तुम 2 घंटे बोल रहे थे क्लास करने के लिए, 2 घंटा नहीं कराऊंगा, मेरा तो अभी और चोक होना शुरू हो गया। ওকে, না ড্রাঙ্কেননেস সার্টিফিকেট একটা সার্টিফিকেট হয়, পরীক্ষায় দেবো না হয়তো, বাট নেভার মাইন্ড, থাকতেও পারে না থাকতে। তো প্রথম গল্প হচ্ছে, বুঝতে পারছিস ড্রাঙ্কেননেস সার্টিফিকেট কি বস্তু? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড। আচ্ছা, ড্রাঙ্কেননেস সার্টিফিকেট, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাকিউজ আর আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্সের ভেরি হাই ইয়ে থাকে, কি বলে ওটাকে, কোরিলেশন, ঠিক আছে। জেনারেলি অ্যাকিউজ পার্সন অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট आर सम काइंड ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस। अल्कोहल हो सकता है, बिकॉज अल्कोहल डज वन थिंग, इट इनहिबिट्स फ्रंटल लोब, आपका जजमेंट कोल्यूड हो जाता है। यू रेड स्टेजेस ऑफ अल्कोहल, तो जजमेंट कोल्यूड हो जाता है। इन दैट केस, इन दैट हाई टाइम दे डज दैट थिंग। ऑफ कोर्स कुछ इसमें प्रॉब्लम, पेडोफिल होते हैं कुछ, बट नॉट एवरीवन इज पेडोफिल, है ना। ये क्या है? ओके, आई विल, ओके, हाँ। सो কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে অ্যাকিউজ পারসন যখন তুমি ধরে আনবে, দ্যাট টাইম তো অল গন। সো মেইনলি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টস। আচ্ছা, কেউ কি নিজে আসবে सर्टिफिकेट, ड्रंकेननेस सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं आना चाहिए। तो कौन लाएगा? पुलिस, पुलिस लाएगा। আর যদি তুমি নিজে চেক করতে যাও, আমার একটু দেখে নি ব্যাপারটা কতদূর ব্যাপারটা হয়েছে, हाउ इज माई एंजाइम्स वर्किंग, है ना, ये भी चेक करते हैं लोग। हम तो किए थे अपना, बट नेवर माइंड। हाँ, सो अब बोलो सेकंड कॉन्सेप्ट, ड्रंकेननेस सर्टिफिकेट चले एসেছে, বাহ। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल्स। बेसिकली যখন you lose the capacity to control yourself, then you can be said drunk, under influence. Never write the person is drunk, never write, মেডিকেল রিপোর্টে থাকে দেখবি একটা উপরে, নেভার রাইট পারসন ড্রাঙ্ক। কেন? যদি ড্রাঙ্ক থাকেও, কি যেন সে লয়ার হয়ে গেল, লয়ার है मतलब एंजॉय कर सकता, পরে লয়ার ড্রাঙ্ক বলে তাও তোমার উপর কেস করে দেবে। কেন বলছি? বিকজ ইফ ইউ রাইট ড্রাঙ্ক, तो इट माइट मीन मेनी थिंग। ड्रंक मीन्स मेनी थिंग। सपोज वो बंदा अपना क्लास पास कर रहा था, आप लोग उम्र बयस कत 24, चलो अच्छा ठीक है, 24, 25, 22, 21 से ऊपर हो, 18 से ऊपर ही हो, तो आप एंजॉय कर ही सकते हो। मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट इन केस। सो अब आपने कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिया, आप पहुंच गए इमरजेंसी, निकल गया सर्टिफिकेट, मैंने लिख दिया ड्रंक। आपने बोला अरे ये क्या हो गया, छुपा के रखते हैं। एग्जाम हो गया, फॉरेंसिक एग्जाम था, फेल कर गए। माँ बाप आए, माँ बाप को लग रहा है लड़का लड़की हीरा बन रहा है, तो उन्होंने अपना बुक शुक निकाला, ये क्या ड्रंक। सो थिंग्स हैपन। अब आप मेडिकल से लॉयर स्टूडेंट बन गए, स्टूडेंट से आप लॉयर प्रैक्टिसिंग, तो आप क्या करोगे? उसकी तो माँ बाप ने वाइफ देख लिया, अब देन व्हाट विल हैपन, दे कैन सू। ड्रंक क्यों लिखा? रेप क्यों लिखा? रेप, कैन यू राइट रेप? बाय द वे, कैन यू राइट रेप? कैन यू राइट रेप? रेप इज अ लीगल टर्म, नॉट अ मेडिकल टर्म, बट ड्रंक इज आई डोंट नो इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। बाकी हम ड्रंक नहीं लिखेंगे, हम इतना 3 चीज लिख सकते, अंडर इन्फ्लुएंस, स्मेल कमिंग, सोबर। अंडर इन्फ्लुएंस अल्कोहल स्मेल पॉजिटिव, स्मेल कमिंग अल्कोहल स्मेल पॉजिटिव, और सोबर। हाँ, शीट स्मेल asbum. Okay, so here what we check, physical examination you have already read what to check, pupil দেখতে পারি, there are certain test, হাঁটতে বলতে পারি, গেট দেখতে পারি, আনটাই শার্ট বাটনস বলতে পারি, ফাইন মুভমেন্টস, বেসিক্যালি 5 মুভমেন্টস, কথা বলছি কিনা,
ওরিয়েন্টেশন, স্থান, কাল, পাত্র ঠিকঠাক আছে কিনা, ওরিয়েন্টেড কি ওরিয়েন্টেড না, উই চেক দিস থিংস। আর এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু চেক? ओके, एनीथिंग एल्स? वो सब हो गया। और করলাম, আমরা সব টেস্ট করলাম, অল আর देयर। एनीथिंग एल्स? स्ट्रेट लाइन में हटा हट वन ऑफ वन। एनीथिंग एल्स? हाँ, देयर आर मेनी। ব্রেথ অ্যানালাইজার টেস্ট, ঠিক আছে, বিএসসি ব্রেথ অ্যানালাইজার টেস্ট করে আমরা দেখলাম। আচ্ছা আমাকে বলো এই যে টেস্টটা করব, সো देयर आर मेनी টেস্ট। আচ্ছা এই টেস্ট করার পর উই ক্যান টেক স্যাম্পলস। কি স্যাম্পল নেব? ব্লাড আর ইউরিন। ऑल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, ठीक है ना? नहीं तो फिर पता क्या चलेगा। अब এই যে স্যাম্পল নিচ্ছি এর কনসেন্ট কি নেব? Shall I take consent of securing blood and urine sample from an alcoholic, from a person, a drunk person, or under influence? কি মনে হয়? আচ্ছা ও বলছে নেব, अगर मूड में नहीं था ও কি, তুই কি বলছিস, ও কি বুঝতে পারছিস না। सपोज दैट पर्सन इज अंडर इन्फ्लुएंस, आपको दिख रहा है, व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? কি নেব? कॉन्सेंट? कॉन्सेंट दे दिया ऐसा क्या? তা কি করব? আচ্ছা যদি কনসেন্টটা না নি, rationally we should take consent, we should take consent ना, whatever you do we should take consent, but person intoxicated, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको, अब वैलिड भी कैसे होगा? तो व्हाट टू डू? इफ यू वेट इट विल एक्सटीड, सो व्हाट टू डू? हाँ, पुलिस के छाड़ो, लेट पुलिस भी, एग्जैक्टली, ले लोगे, सिक्योर द सैंपल, उठेगा तब बोलोगे सर ये आपका है, गिव कंसेंट। अब बोलता है नहीं है, बोल सकते ना मेरा नहीं है, তখন কি করবে? रिकॉर्डिंग, यू कैन, सो कीप सैंपल एंड कीप विटनेस। पुलिस को बुलाओ, इधर आओ, थर्ड पार्टी नास्ट को इधर, जो सिस्टर काम नहीं करते उसको बुलाओ, इधर आओ, साथ में रखो, साइन वाइन कराओ, ये इसका सैंपल लेना, ठीक है? दिस इज हाउ यू प्रूव सेफ गार्ड योरसेल्फ। फंसेगा तो सब मिलके फंसो, नहीं तो क्या मतलब, ठीक है? আচ্ছা এবার আমি নিলাম, এরপর যদি বলে আমি কনসেন্ট দেব না, বলতে দেব না কনসেন্ট, देन यू राइट नॉट गिविंग कंसेंट, स्टिल हैंड ओवर, दे दो, क्या करना देखा जाएगा, ठीक है? बट इतना होता नहीं है, ओके? बात बीएससी तक आता है, फिर तो कुछ और दिया जाता है और लिया जाता है, बात को रफा दफा हो जाता है ना। কয়েকটা জিনিস উইডমার্ক ফর্মুলা আমরা ফলো করি বিএসসি দেখার জন্য, আর এই টেস্ট যেটা আমরা দেখলাম বলছি। এবার আগে ওপিনিয়ন কি দেবো? ড্রাঙ্কেননেস সার্টিফিকেট, ওপিনিয়ন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওপিনিয়ন তিনটে জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে, either the person has consumed alcohol or not, मतलब person has not consumed alcohol, second consumed alcohol but not under influence, third consumed alcohol and under influence। तो third is very clear, है ना? person आया and he all the test positive, बीएससी में भी आ गया अपना एनालाइजर, अब ब्लड रिपोर्ट जब आएगा उसमें भी आएगा, यूरिन में आएगा, then you will prove। Second, clinically fine, smell is there, clinically fine, but smell is there, report में भी आया, then under influence की बोलबे consumed alcohol but not under influence, और लास्टे কিছুই পাচ্ছে না, একদম normal, then that person is okay, or maybe enzymes are working well, that can also happen। আচ্ছা কিছু গল্প আছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, মানে রোড ট্রাফিক পারমিট এন্ড বিএসসি in India 30 mg% BSE is permissible, ओके? अलग अलग इंसान का अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो आप अपने कैपेसिटी जान के ही जो करना है करना, ओके?
and if you want to be more careful, Ireland permits 100 mg/cent to drive car. So if you go to Ireland, walk safely. আচ্ছা, ব্রেথ অ্যানালাইজার টেস্ট ফলোস হেনরিস প্রিন্সিপাল। এই হচ্ছে কয়েকটা জিনিস। ওকে।